Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Azatun Nabila. You can call me Bila. So today in this video, I will explain to you about tenses. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan kepada kalian tentang tenses. Jadi tujuan belajar tenses itu sangat penting karena jika salah dalam menggunakan tenses, maka lawan bicara atau pembaca akan menjadi bingung. Tenses akan memberitahu Anda atau kalian kapan aktivitas tersebut berlangsung. Okay, we move to the definition of tenses. Oke, jadi di sini definisi dari tenses. Nah, tenses merupakan perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Nah, singkatnya itu tenses merupakan perubahan bentuk waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Oke, we move to the next slide. Nah, jadi di sini tenses itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada present, yang kedua itu ada past, yang ketiga itu ada future, and the last is past future. Oke, kita langsung saja ke contoh dari tenses. Oke, nah di sini contoh yang pertama itu ada dari simple present. Nah, di sini yang seperti kalian lihat, di sini ada formula dari simple present yang jadi formulanya itu ada subject plus verb 1 be or is are. Jadi contohnya itu she is so beautiful. Nah, yang kedua itu ada present continuous tense. Ya, jadi formulanya itu subject plus is are plus present participle atau verb yang biasa kita dengar itu dengan verb ing. Jadi contohnya itu I am driving a car to Bandung now. Nah, selanjutnya itu ada present perfect tense. Nah, formulanya itu subject plus have has plus past participle atau verb 3. Contohnya itu ada I've read this book. Oke. Selanjutnya itu ada present perfect continuous tense. Nah, formulanya itu ada subject plus have has plus been plus present participle atau verb ing. Nah, contohnya itu the toddlers have been playing a ball for an hour. Oke, selanjutnya itu ada simple past tense. Nah, simple past tense ini formulanya itu ada subject plus verb to be was were. Jadi contoh kalimatnya itu ada the party start at 10 AM. Oke, selanjutnya itu ada past continuous tense. Formulanya itu subject plus was were plus present participle. Contoh kalimatnya itu ada the team was playing basketball all day yesterday. Nah, selanjutnya itu ada past perfect tense. Formulanya itu subject plus had plus past participle atau verb 3. Jadi contoh kalimatnya itu ada when he came last night, the cake had run out. Oke. Dan selanjutnya itu ada past perfect continuous tense. Jadi formulanya itu subject plus had plus been plus present participle atau verb ing. Nah, contoh kalimatnya itu ada the laborers had been demonstrating for an hour when the manager came. Oke, kita lanjut. Ada simple future tense. Jadi, simple future tense itu menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, di sini ada formula dari simple future tense, subject plus will plus bare infinitive.
Jadi di sini ada dua formulanya. Yang kedua itu ada subject plus be is are plus going to plus their infinitive. Nah, contoh dari yang formula yang pertama itu kan ada yang subject plus will plus their infinitive. Jadi contohnya itu you will win the game. Nah, kalau contoh dari subject plus be is mr plus going to and plus their infinitive, contohnya itu ada I am going to meet him tomorrow. Nah, oke. Selanjutnya itu ada future continuous tense. Jadi formulanya itu ada subject plus will plus be plus present participle atau verb ing. Jadi contoh kalimatnya itu he will be sleeping at 10 p.m. Nah, yang selanjutnya itu ada future perfect tense. Jadi formulanya itu ada subject plus will plus have plus past participle atau verb 3. Jadi contoh kalimatnya itu ada at this time next month I'll have finished my English course. Nah, selanjutnya itu ada future perfect continuous tense. Nah, formulanya itu subject plus will plus have plus been plus present participle atau verb ing. Nah, contoh kalimatnya itu ada I will have been sleeping long when you get home. Nah, selanjutnya itu ada simple past future. Jadi, formulanya itu subject plus would plus their infinitive. Contoh kalimatnya itu ada he would forgive you. Selanjutnya itu ada past future continuous tense. Nah, formulanya itu subject plus would plus be plus present participle atau verb ing. Nah, contoh kalimatnya itu ada I would be attending the conference if I was in Jakarta. Selanjutnya itu ada past future perfect tense. Nah, formulanya itu subject plus would plus have plus past participle atau verb 3. Contoh kalimatnya itu ada if you had saved your jewelry and foreign currency in a safety deposit box, they wouldn't have gone. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada past future perfect continuous tense. Jadi formulanya itu subject plus would plus have plus been plus past participle atau verb ing. Nah, contoh kalimatnya itu if his visa had been approved, he would have been working abroad for a week. Oke, jadi itu semua penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.